Chers amis, chers étudiants, chers invités, bonjour et bienvenue à SPFA. Dans le cadre de la francophonie 2013, de la saison de la francophonie 2013, l'association SPFA réalise plusieurs projets, des dizaines de projets au travers de ces clubs francophones. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un atelier de la caravane des 10 mots. C'est un projet dont les détails, je demanderai à la coordinatrice de vous présenter. Et voilà, je passe la parole à Mariam Babloyan, coordinatrice du projet. Bonjour à tous, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Les jeunes de notre club, du club SPFA Erevan et aussi les artistes du Théâtre Forum vont vous présenter une petite répétition, la répétition de l'atelier qui sera élaborée et qui sera inclus dans le film de la Caravane 2013. La Caravane est un projet d'action artistique et linguistique fondé sur le partage de la langue française et mené par des citoyens et des artistes francophones du monde entier. Et il peut être porté par tous les types de structures, bibliothèques, compagnies artistiques. Ils mettent en place des ateliers participatifs et les participants sont invités à s'exprimer et créer autour des 10 mots à travers la danse, le théâtre comme chez nous et comme nous. Voilà. Comme dit Thierry Ozer, le créateur de la caravane, aller à la pêche au sens des mots au-delà de leur propre définition afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. C'est très bien dit, je pense, ce qui bien décrit le projet, c'est-à-dire l'essence du projet Caravane des 10 mots. Et chaque projet Caravane des 10 mots intègre la réalisation d'un documentaire de 13 minutes qui restitue en image tout le travail accompli dans les détails. Et nous ne sommes pas une exception, c'est-à-dire ce que va faire SPFA dans le cadre du projet Caravane des 10 mots va être intégré dans le film de 2013. Donc, je vous invite à participer à cette petite répétition. Merci de votre attention. Merci. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy,
sur les filles de Neltoni. Mon premier amour du côté des Rallis. Le grand Pékin, la fille est jolie, mais la roue tourne comme dans une dynastie. Quelle belle vue, de la butte à Juju. D'ici tu domines la vallée comme Gargantua. Une trêve de douceur dans un monde de bruit. Le calme en hauteur avant la grande chute. Que la cangarde après ses quartiers pop. Mobile suinte, la routine et la pillade. Pas de quoi en faire un roman. Juste un petit tour de temps en temps. Allez dans le Missouri, Oklahoma City. J'ai grandi dans le 900 à Sergi, mon petit paradis, ma sweet banlieue de couille. Dans le coin c'est l'Ouest qui coule l'ami, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, mon paradis. Bonjour ma chérie. Bonjour, comment ça va? Très bien et toi? Donc je suis venue avec mon groupe qui est très unique et qui va vous présenter un petit reportage. Je suis unique. Oui. Donc, le reportage. Nous sommes uniques. Yes, Ես ունիկալ եմ, որովհետև գրիթմով մի 10 անգամ թրաշում եմ ալնելազգի։ Yes, unikal եմ, որովհետև ես unikal եմ։ Եվ ես ունիկալ եմ, որովհետև սիրում եմ փրկել մարդկանց կյանքը և շիշկել։ Ես unikal եմ, որովհետև երազներից մեջ սովորում եմ։ Ես unikal եմ, որովհետև կարող եմ ամսական 32 հիպատում եմ։ Je suis unique et je peux parler sans ma bouche fermée. Ես ունիկալ եմ, որովհետև Լևոնի ցույցերին գոռում եմ գեբոջ, գեբոջ։ Ես unikal եմ, որովհետև գիտար եմ որովհետև, բայց ինչ գիտար։ Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux trouver la main sur le cœur. Papala, papala. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ես ունիկալ եմ, որովհետև միակ մարդ եմ, որ կադրում չեմ երևում։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible de soleil. Ես ունիկալ եմ, որովհետև կարողանում եմ հետևալ սայթոթալ։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև խաղումներին ավելի շատ եմ ծիծաղում, քան ծնունդներին։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև ճանաչում եմ մարդու, որ ունի շատ մեծ ականջներ և որի կողմերսի։ Je suis unique et j'aime visiter les docteurs. Ես ունիկալ եմ, որովհետև չնայած բավական երիտասարդ տարիքից ամեն ինչ մոռանում եմ։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև իմ աշխատանքային ժամը 10-ից 4-ն է, իսկ ես մինչև 7:30 մնում եմ ու նամակներ եմ գրում։ Ես ունիկալ եմ նրանով, որ կարողանամ մի ձեռքով ծաղկամ։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև ունեմ մի քույրիկ, 2 եղբայր և նրանց չեմ ուզում սպանել։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև ստիպում եմ խնդրել կողքան խորհրդանից հետո։
Ես ունիկալ եմ, որովհետև ռախի ցույցերին գնում եմ, բայց ոչ մի բան չեմ գոռում։ Je suis unique car j'ai le 7e sens. Yes, Nicolas, parce que je participe à ce projet, le Caravan de Limo. Ես ունիկալ եմ, որովհետև կարող եմ մեկ շնչով արտասանել ձեր հորինած ամենաերկար հատկացությունը։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև ես շատ ալերգիկ եմ։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև իմ տատիկը ինձ ասում է, որ ես ունիկալ եմ, բայց իմ համար ամենաունիկալ բանն է։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև չեմ ջոկում այստեղ են ով է իմ կողքին նստած։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև իմ ամենակ ես եմ շորերս հանած ու չեմ մարսում։ Ես ունիկալ եմ, որովհետև երկում եմ շրի նվագելիս։ Moi, je suis unique parce qu'un miracle ne se produit jamais de blague. Yes, Nicolas, et je suis unique car c'est moi. Ես ունիկալ եմ այս ամեն ինչով։ Նաև ես ունիկալ եմ, որտեղ կարողանում եմ այլների հետ երկել։ Bravo! Bravo։ Եվ հիմա երկու հոգի բացական եւ մենք կպարզենք թե որտեղ են նրանք։
Une partie des ateliers de la caravane des Dimos. On vous a présenté au travers de ces scénettes quelques mots de la caravane. On continue encore, on élabore encore plus, on va encore faire d'autres ateliers avec d'autres mots. Et à la fin, lorsque tout sera déjà élaboré et bien définitif, on fera le tournage du film avec une durée de 13 minutes qui trouvera sa place dans le coffret des DVD Caravane des Dimos 2013 avec les autres films, les autres pays qui vont être organisés cette année. Voilà, et donc je voudrais vous tenir au courant aussi qu'on est en train de faire un petit spectacle dans notre club d'Echneatin. Autour de ça, Donc tous nos clubs sont en plein travail dans le cadre de la caravane. Cette année, le grand événement, on peut dire, appartient à notre club d'Echneatin qui prépare, qui va créer un petit conte à la base d'une fable arménienne et qui va mettre en scène ce petit conte. Et il est à noter que tout le travail, tous les décors sont préparés par les participants eux-mêmes, c'est-à-dire de leurs propres mains. À part ça, tous nos clubs, par exemple, nos clubs de Stepanavan préparent des ateliers, de différents ateliers à travers la danse, le théâtre, le club de Vanadzor, des ateliers dans les maternelles. Tous sont en plein travail. Et le film donc va reprendre des scènes Oui, de le film va 13 minutes. Oui, 13 minutes. Il comprendra tous les toutes les villes. Toutes les villes, un peu, oui, et tous les Dimos. Et je voudrais aussi vous présenter Carlen Mouradian, qui est acteur professionnel, artiste du Théâtre Forum, qui a participé pour la première fois cette année à la réalisation de la caravane des Dimos. Et on voudrait lui passer la parole pour qu'il dise ses